अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुन नहल की आयत नंबर 35 से 35 नंबर आयत से आज का सबक हमने सीखना है और पारा नंबर 14 है रुबमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै। कज़ालिक फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़हल अलर रुसुलि इल्लल बलागुल मुबीन। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अनिअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत्ताग़ूत। फमिनहुम मन हदल्लाहु वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि الضلالة। फसीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन। वअक़्समू बिल्लाहि जहद अयमानिहिम ला यब्असुल्लाहु मन यमूत।
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم.